Okay class, so kita nak tengok one more example here. Okay, so one more example here. So solve d square y dx square minus 6 dy dx plus 9y equal to x to the power of negative 3 exponent 3x. So this one is clearly non-homogeneous differential equation. Okay, so the first thing yang you need to know is what is your fx. So from here you know that your fx is equal to x to the power of negative 3 exponent 3x, dan your a is equal to 1. Okay, clearly kat sini tak ada apa-apa, so a equal to 1. Okay, now we want to proceed to find what is the complementary solution yc. Okay, so you transform your homogeneous part to be the characteristic equation or auxiliary equation, which is lambda square minus 6 lambda plus 9 equal to 0. Okay, so you can factorize by using calculator or you can factorize manually. So what you will have here is lambda minus 3, lambda minus 3 equal to 0. So your lambda 1 equal to 3, your lambda 2 is 3 as well. Okay, so now you have two equal root. Therefore, your yc will be c1 exponent 3x plus c2x exponent 3x. Okay, so from your yc, you will identify what is your y1, which is clearly this one is your y1 and this one is your y2. Okay, y1 and y2, because we know that our yc is in the form of c1y1 plus c2y2. So we just ignore the constant, the rest is y1, ignore the constant, the rest is y2. Okay, so now this y1 and y2 we will use in the variation of parameter step. Okay, so step number 1, we need to identify what is our y1, what is our y2. We need to differentiate our y1 and we need to differentiate our y2. So your y1 is exponent 3x and your y2 is x exponent 3x. So differentiate exponent 3x is very easy, 3 exponent 3x, but differentiate this y2 you need to use the product rule, because this one is considered as u, the first function, and the second function is considered by v. So your u is equal to x, your v is equal to exponent 3x, means that you have your u prime equal to 1 and v prime equal to 3 exponent 3x. So for you to find what is the y2 prime, you need to use the formula where u v prime plus v u prime. So your u is x, darab dengan v prime is 3 exponent 3x. Okay, plus dengan your v is exponent 3x darab dengan 1. So your y2 prime is 3x exponent 3x plus exponent 3x, atau awak boleh tulis dia sebagai 3x plus 1 exponent 3x. Saya faktorkan exponent 3x. Okay, so sekarang you dah ada you punya y1, you dah ada you punya y2, you have your y1 prime and you have your y2 prime. Okay, so we move to step number 2 where we need to write the simultaneous equation. The first simultaneous equation is y1 u prime plus y2 v prime equal to 0. So your y1 is exponent 3x. You masukkan sahaja y1 adalah exponent 3x u prime plus y2 adalah x exponent 3x v prime equal to 0. So ini persamaan pertama. Okay, persamaan kedua adalah y1 prime u prime plus y2 prime v prime sama dengan fx over a. Ini formula you kena ingat So y1 prime adalah 3 exponent 3x u prime plus y2 prime adalah 3x plus 1 exponent 3x v prime equal to fx bahagi a. So your fx adalah this one bahagi dengan 1. So you have your fx bahagi a adalah x negative 3 exponent 3x. Ini adalah persamaan kedua. So you can tengok ada tak yang you boleh simplify. You can see here dekat persamaan pertama ni kita boleh bahagi semua dengan exponent 3x. Okay, kita boleh bahagi semua dengan exponent 3x.
So yang ini potong. Yang ini pun potong. Kosong bagi eksponen 3x is equal to 0. So persamaan pertama ni you boleh rewrite. Dia akan dapat u prime plus x v prime sama dengan kosong. Persamaan pertama. Okay, persamaan kedua pun kita boleh bahagi semua dengan eksponen 3x. Sebab semua ada eksponen 3x. So yang ni boleh potong, yang ni boleh potong, yang ni pun boleh potong. Okay, so persamaan kedua yang tinggal adalah, ini adalah simplify. Tak simplify pun tak apa, cuma nanti dia akan complicated sikit lah, dia akan banyak untuk kira. Okay, so 3u prime tambah dengan 3x plus 1 v prime sama dengan x negatif 3. So ini persamaan kedua. Okay, settle step number 2. Step number 3 adalah kita kena transform dia menjadi bentuk matrix. Okay, matrix 2 kali 2. Okay, di mana yang sebelah kanan ni awak tulis yang sebelah kanan lah. Okay, yang ni. Okay, dekat sini. Okay, so you have your 0 and x negative 3. Sini you have your u prime and v prime. Okay, so yang dekat 2 kali 2 matrix ni adalah coefficient 1, 3, x dan 3x plus 1. So you just write 1, 3, x dan 3x plus 1. Okay, settle step number 3. Step number 4, you need to find what is the Wronskian value. Where to find the Wronskian value, you need to find the determinant of this matrix. So determinant of matrix 1, 3x plus 1. So macam mana nak cari determinant? Okay, darab. 1 darab dengan 3x plus 1. So awak akan dapat 3x plus 1 tolak 3 darab dengan x, 3x. So you have 3x plus 1 minus 3x. So you will have 1. So means that your Wronskian value is equal to 1. Ni kebetulan dah, semua Wronskian value senang. Okay, Wronskian value is equal to 1. So settle. Step number 5, you need to find what is u prime. To find u prime, you need to find the determinant of matrix u bahagi dengan Wronskian, which is 1. Okay, so apa dia matrix u? Matrix u adalah kolom untuk u adalah kolom yang pertama, gantikan dengan this one. So you will have on the first column 0, x negative 3, dan kolom kedua ni awak copy je balik. X 3x plus 1. So kita cari determinant dia. Nak cari determinant dia, yang ni darab dengan yang ni, kosong darab 3x tambah 1, kosong, tolak. Okay, yang ni darab dengan yang ni, x darab x negatif 3 dapat x negatif 2. X negatif 3 darab dengan x, so dia jadi x negatif 3 tambah 1, jadi negatif 2 lah. Okay, bahagi dengan 1. So kosong tolak x negatif 2, negatif x negatif 2. So ini adalah awak punya u prime. So sekarang kita nak cari v prime. Nak cari v prime, determinant of matrix v bahagi dengan Wronskian, which is 1. So apa dia matrix v? So dia terbalik lah. Kalau matrix u tadi kita tukar kolom u, sekarang kolom v, kolom yang kedua ni kita tukar dengan this one. So kat sini awak ada 0, x negative 3, kolom yang pertama copy balik 1, 3. So what you need to do is to find the determinant of this matrix. So 1 darab x kuasa negatif 3 adalah x kuasa negatif 3 tolak dengan kosong darab 3, kosong bahagi dengan 1. So you have your v prime adalah x kuasa negatif 3. Settle step number 5. Step number 6, you kena cari u. Nak cari u, kita kena integrate u prime kepada x. So apa dia kita punya u prime? U prime kita adalah negatif x negatif 2. Okay, so integrate negatif x negatif 2, awak dapatlah u awak adalah negatif x kuasa negatif 1 bahagi negatif 1 tambah dengan c. Okay, negatif dengan negatif habis. So you dapatlah u punya u adalah equal to x kuasa negatif 1 tambah c. Okay, u punya u adalah x kuasa negatif 1 tambah c.
Okay, dan nak cari V, kita kena integrate V prime kepada X. So V prime kita adalah this one. So V adalah integrate X kuasa negatif 3 kepada X. So your V is equal to X kuasa negatif 2 bahagi negatif 2 tambah dengan D. Kenapa D? Kita dah guna C dekat sini. So kita ada V kita negatif 1/2. Okay, X kuasa negatif 2 ni saya nak bawa dia turun bawah. Okay, tambah dengan D. So yang ni pun samalah. U ni saya nak bawa turun bawah X kuasa 1. So 1/X plus C. So sekarang kita dah ada kita punya U, kita dah ada kita punya V. Kita pergi ke step number 7. Kita nak tulis kita punya YP, di mana YP adalah U darab Y1 tambah V darab Y2. So U awak adalah this one, 1/X plus C. Y1 awak adalah exponent 3X plus V. V awak adalah the whole thing here, negative 1/2X square plus D. Your Y2 adalah X exponent 3X. So siap awak punya YP. So kita pergi ke step yang terakhir. Kita nak cari the general solution. Kita kena combine YC dan YP. So tadi kita ada kita punya YC, this one. Kita copy je balik YC kita. Okay, copy je balik YC kita. Ni YC kita. Tambahkan dengan YP. So tambah 1/X plus C exponent 3X plus negative 1/2X square plus D X exponent 3X. Sampai sini sebenarnya awak dah pun siap kerana awak dah combine pun YC dan YP. So ini adalah general solution. Cuma kita nak simplify, tak nak tengok panjang-panjang sangat. Okay, sebab yang ini boleh buka kurungan darab. Yang ni pun sama, boleh buka kurungan darab. So kita buka kurungan. So apa yang kita akan dapat? Y kita adalah C1 exponent 3X plus C2X exponent 3X plus 1/X exponent 3X plus C exponent 3X. Okay, ni plus dengan minus, minus 1/2X square X. Okay, 1/2X square darab dengan X exponent 3X plus DX exponent 3X. Okay kelas, so kalau awak tengok dekat sini, X dengan X square boleh potong 1, so tinggal 1/2X exponent 3X. Okay, so kelas, kita tengok yang mana yang sama. Ni exponent 3X, yang ini exponent 3X. Okay, so kita boleh tulis dia jadi C1 tambah C exponent 3X. So yang ni dah settle, yang dah settle, yang ni dah settle. Okay, and then kita ada X exponent 3X, sini pun X exponent 3X. So kita boleh tulis tambah C2 tambah D X exponent 3X. So yang ini dah settle, yang ini pun dah settle. Okay, dan kalau awak tengok yang ini, okay, yang ini kalau awak tengok, awak ada 1/X exponent 3X, 1/2X exponent 3X. So awak sekalikan, awak akan dapat macam ni. Tambah 1/X minus 1/2X exponent 3X. Okay, so kelas, kita tengok satu-satu. Constant tambah constant adalah constant. So kita boleh letak dia sebagai A exponent 3X. Constant tambah constant adalah constant. Letak dia sebagai satu constant B X exponent 3X. Yang ini awak samakan penyebut, darab dengan 2. Atas pun darab dengan 2, dapat 2. So 2 tolak 1/2X. Awak akan dapat 1/2
2x exponent 3x. So inilah dia punya solution. Akhir sekali daripada panjang tadi, kita dapat panjang, kita dah simplify dia jadi sangat simple. So inilah dia general solution for your non-homogeneous higher order differential equation. Okay, so saya nak awak try buat satu soalan. Soalan ni kita akan bincang dalam kelas minggu depan. Okay, kelas hari Rabu kita akan buat online. So kita akan bincang soalan ni dalam kelas minggu depan. So saya nak awak solve 4y double prime tolak y sama dengan x exponent x over 2 dan dia bagi kita initial condition y0 sama dengan 1 dan y prime 0 sama dengan 0. Cuba fikir dekat mana nak guna initial condition ni. Okay, solve yang differential equation 4y double prime minus y sama dengan x exponent x over 2 given the initial condition y0 equal to 1 dan y double prime dan y prime 0 equal to 0. So yang ni kita akan bincang dalam kelas minggu depan. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum.